So, hello everyone and welcome back to my channel. So, my vlog for today is ako mong dalhon sa middle school graduation sa akong youngest daughter here in South Korea. And of course, as a parent, we used to witness their success and challenges in their life. So, bisan wala ko tugti sa ako ang katrabaho na mo leave for one day, but I really insist na mo appeal ko graduation sa akong anak. Kaya nga naman, every graduation sa akong mga anak actually, wala gud mi absent nga pamilya na mo participate sa ilang mga graduation. So, samahan niyo mga kalalabs! 이영민, 이상민, 정주영, 이제 우리 못 찾았다. 신원중학교 제3학년 2반 유채원 이하 내용은 있습니다. So luckily that my daughter was one of the awardee for rank 15 and she receives $200. 이 친구들이 살아가는 평생의 삶. So, ingon ani ra kasimple ang graduation din sa South Korea. And then after that, mukaon dayon og black noodles. Because black beans noodles represents moving on to a new phase of life. 좋습니다. 자, 인물 더 나오시지요? 자, 촬영 들어갑니다. 잠깐, 다르게. 다른 포즈. 왜 달라? 빠릅니다. 잠깐, 다르게. 다른 포즈. 왜 달라? 빠릅니다. 다른 포즈. 끝났습니다. 간장에 고춧가루를 넣어요. 너무 많이 넣어요. 넣는 게 아니고. 또 역시가 넣는 거지. Mga sad make me graduate ka apil og kaon og black beans noodles.